Subang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih dan salam reformasi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil ruang dalam perbahasan titah diraja dan usul menjunjung kasih. Sebab masa adalah terbatas, saya pergi terus pada tajuk-tajuk yang saya ingin sentuh. Dan Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mula dengan isu yang berkaitan dua institusi penting dalam negara kita, iaitu institusi polis, PDRM Polis Diraja Malaysia, dan institusi peguam negara. Sebab saya mula dengan dua institusi ini sebab baru-baru ini ada pendedahan dalam surat khabar ataupun internet portal dengan izin yang mendedahkan maklumat yang memberi gambaran perbuatan jenayah oleh peguam atau pegawai tertinggi dalam institusi peguam negara, iaitu peguam negara sendiri, dan yang dikaitkan dengan mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Dan mengikut isi kandungan rencana itu yang ditulis oleh seorang wartawan Malaysia kini bernama Encik Hafiz Yatim, yang dikeluarkan pada 11 hari bulan Mac 2012, baru-baru ini. Rencana itu berasaskan beberapa dokumen, dan ini bukan cakap lisan saja, dia berasaskan dokumen dalam bentuk akuan bersumpah dan juga keterangan daripada lisan atau maklumat daripada pegawai-pegawai kanan PDRM sebagai, dan satu nama yang disebut adalah Datuk Ramli Yusof, bekas pengarah PDRM. Ini bukan pegawai konstable atau sarjan, pengarah, ya, di peringkat kedua di PDRM. Apa yang didakwa? Jenayah yang didakwa adalah bukan ringan, dia jenayah yang berat. Dan secara ringkas, isu yang didedahkan di sana adalah Yang berhormat, ya. Can you sit down first? Can I stop you there first? Now, you help me in this, you help me. Ada yang berhormat bawa perkara ini di bawah usul 18.1. Lepas itu ditolak. Dan yang berhormat menghuja supaya ianya juga diterima. So sekarang ini yang berhormat bangkitkan ini. Cuma yang menjadi kekhawatiran kepada saya ialah, coba lihat yang berhormat Peraturan Mesyuarat 36.8. Dalam 36.8 dia mengatakan bahawa kelakuan atau sifat Sri Paduka Baginda Tuan Agong, Raja-Raja Melayu, yang dipertua Dewan Negara Negeri, hakim-hakim dan lain-lain orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis pasukan bersenjata. Tafsiran saya pada ini ialah ini termasuk AG. Dan bagi mereka yang ahli-ahli majlis pasukan bersenjata, itu one time I asked a legal opinion from the AG Chambers that IGP termasuk dalam itu. Jadi kalau itu interpretasi yang betul dan itu pegangan saya sekarang ini, I think the proper thing for ahli yang berhormat, because you take this thing very seriously, ialah untuk keluarkan satu usul bersendiri bagi maksud-maksud itu, seperti yang dibuat oleh Bukit Glogor pada ketika beliau mengatakan bahawa ada seorang hakim yang membuat kelakuan tidak baik, yaitu plagiarism. Because if we don't stick to this, then saya rasa tidak faedah lah bahawa interpretasi seperti begitu. Saya tidak bermaksud untuk menghalang mana-mana ahli yang berhormat, tetapi biar kita konsisten dengan kita punya interpretation. Itu satu. Kedua, kalau yang berhormat benar-benar juga berpendidikan seperti begitu, kadang-kadang laporan daripada portal, daripada surat kabar, tidak boleh kita ambil itu sebagai satu konklusif. Jadi cadangan saya ialah ada venue lain. Pertama, buat usul persendirian mengenai dengan soal ini. Then meaning you have registered your seriousness. Second, buat laporan polis balik ataupun buat laporan direct kepada Suruhanjaya
penyiasat. Karena satu lagi sebab kenapa saya menghentikan Yang Berhormat untuk berujar dalam sudut itu, this thing is not something new. It is been, saya sudah buat pada ketika itu saya sudah buat penyiasatan bahwa perkara ini telah dibangkitkan dahulu, sudah ada jawaban daripada menteri. Cumanya berbangkit semula ini oleh kena dikeluarkan balik oleh portal tersebut. So meaning it's been answered already in parliament. Ada rekod-rekod tertentu yang sudah saya cek bahwa sudah kena pun dijawab ini. Termasuk saya masih ingat Ibu Timur membangkitkan satu surat terbuka daripada satu pegawai dalam PDRM pada ketika itu. So meaning it's been answered already in parliament. As far as parliament goes. But Ali Yang Berhormat memang serius dalam hal ini, dan siapapun saya rasa serius kalau tuduhan itu betul, dan cuma itulah buat usul sendiri, selepas itu lapor kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya penyiasatan dapat dibuat. Itu pandangan saya dengan tulus, ikhlas. Tuan, saya menerima dengan baik pandangan Tuan Yang Bertua. Tapi saya ada pendekatan yang berbeza sedikit. Berkaitan dengan sama ada isu ini adalah lama atau isu baru, memang saya terima, in fact itu saya akan sebut dalam ucapan. Isu ini, kes yang, contoh yang saya akan sebut tadi itu, sudah bermula daripada 2007. Berulang kali dibangkit. Tapi yang terbaru ini adalah dokumen. Yang in fact saya akan sebut rujuk pada dokumen itu. Dokumen itu memberi asas yang kukuh pada dakwaan itu. Itu beza dia. Walaupun itu cerita yang lama daripada 2007. So itulah sebab, dan saya bangkit ini Tuan Yang Dipertua bukan untuk memberi macam melemparkan dakwaan saja. Saya hanya akan minta, saya akan cadangkan sekarang kepada Yang Berhormat Menteri dan kepada pihak kerajaan menimbang secara serius fakta-fakta ini yang sekarang dibuktikan dengan dokumen, dan menimbang semula. Saya ingin membawa cadangan menubuhkan satu tribunal di bawah perlembagaan. Itu saja. Itu yang, dan kita menunggu jawapan daripada pihak kerajaan. Okay, will you be submitting all those new I have to. That's right. I will okay, be. so when you reach there, you stop there. No, maksud jadi so saya akan baca sedikit daripada dokumen, dan itulah asas dia untuk menunjukkan bahawa inilah pendedahan terbaru. Dulu dokumen ini tidak muncul dalam public domain, dan dokumen ini diserahkan pada saya. Okay, I will compromise as far as you have a document. Yes, I have. So you don't have to read the document, just bagi nanti kepada menteri yang berkenaan. Memang itu cadangan saya. Okay. Tapi saya bangkit ini untuk membahas ada cadangan saya bangkitkan cadangan saya kepada kerajaan berasaskan ini semua, berasaskan kes-kes lain yang berkaitan dengan personality yang sama. Adalah sudah sampai masa bahawa kerajaan patut menimbangkan secara serius the possibility of a tribunal. Kalau bukan tribunal pun, satu siasatan yang lebih berkesan dengan apa yang dibuat dahulu. Saya terima memang isu ini dibangkit dulu, sebab bukan kes ini saja, ada 2-3 contoh lain yang dijawab. Tetapi inilah pandangan saya kepada kerajaan untuk ditimbang dan dijawab oleh mereka, bahawa persepsi publik kena ditangani. Kita tak boleh macam saya akan bagi contoh jawapan daripada Menteri Dalam Negeri, bahawa Menteri Dalam Negeri sudah kata ini sudah dibawa dulu di 2007, sebab itu saya tidak perlu jawab lagi. Saya kata tidak. Sekarang dokumen baru sudah kalau tak mau dengar tak apalah. Okey. So itulah. Yang Berhormat, tolonglah, saya sedang mendengar sekarang ini. Silakan. Isu yang kedua, Tuan Yang Dipertua, yang berkaitan dengan peraturan mesyuarat 36. Saya pun sudah teliti, sebab saya pun tadi saya pun perlu ikut peraturan mesyuarat itu. Tapi tafsiran saya, kita kena baca, kalau kita baca versi bahasa Malaysia 36, apa dia sebut? Fokus dia adalah hakim-hakim, sebab memang itu dilihat sebagai institusi yang lain dalam doktrin pengasihan kuasa. So maka perkataan sana adalah hakim kelakuan atau sifat, hakim-hakim dan lain-lain yang orang yang menjalankan keadilan mahkamah. So ada beri bunyi dan maksud lain daripada yang dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris kita nak tafsiran administration of justice, it depends how wide, dengan izin, how wide you want to read it. Dan kita juga ada, so bagi saya itu memang pada kelakuan dan sifat hakim-hakim. Kita tak boleh bawa di sini, kita bawa melalui usul. Jadi saya
mengikut tafsiran itu. Kita juga ada 36(9) di mana kita boleh bahas kelakuan atau sifat ahli parlimen dan juga any public servant dengan izin dalam bahasa Inggeris. Other than conduct, in others, especially the conduct in the capacity of the public servant. Kita terhad pada itu. Kita tak boleh bawa isu peribadi, isu keluarga, matters that are not related to his conduct as a public servant. So, bagi saya, perbahasan yang saya bawa ini memang di bawah 36(9). The conduct of this public servant. Memang boleh dibahas, tapi saya akan terpastikan apa yang dibawa okay. sini. Let me stop you there. Okay. Yeah. Now, of course, IGP dan Attorney General, dia public servant, comes under the definition. But then again, Peraturan Masyuarat 36(8), dia spesifik yang bermakna dia keluarkan dia daripada definisi public civil servant tadi, oleh kerana dia Attorney General ada part impartial of mereka-mereka yang menjalankan keadilan within that scope of mahkamah. Dan bagi institusi pula yang berpakaian, dia kata ini, ialah termasuk IGP. Kena yang berhormat sendiri mengakui bahawa institusi ini adalah institusi yang penting dalam kerjaan. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan itu, umpamanya macam apa yang dibuat di sini, kalau dia tidak konkret, itu akan undermine the confidence of the public also in that perspective kepada institusi ini. Itu sebab apabila ia dinampak sebagai satu perkara yang mustahak and you take it very seriously, ada jalan lain, iaitu buat usul. Tidak payah usul itu nanti yang dibuat ialah usul yang reflect what you are saying. Jadi meaning, saya tidak memberhentikan yang untuk berucap di situ, tapi usul bersendirian, seperti yang dibuat oleh Bukit Gelogor. Dan kalau ada misal kata bukti-bukti yang tertentu, diri sadar venue, yaitu apabila yang berhormat lapor kepada MSCC ataupun kepada pihak polis, dan penyiasatan akan dibuat balik based on your evidence. You see, jadi cuma I know when you waktu yang berbahas nanti tidak boleh yang berhormat lari daripada hujah bahawa tuduhan-tuduhan itu, dan itulah kenapa 36(8) ada. Selain daripada tadi apa yang disebut 36(9) public civil servant, dia sudah asingkan. Betul. Saya balik pada tafsiran 36(8) tadi. Saya rasa Tuan Diri Betul sebagai peguam tahu the use them generis principle. Kita lihat kategori-kategori yang disebut dalam 36(8). Yang pertama adalah yang di Pertuan Agong. Yang kedua yang di Pertua Negeri. Ketiga adalah hakim. So yang Armed Forces Council. Yang council itu bukan yang generals atau yang colonels atau yang pegawai-pegawai tinggi yang lain. Yang keempat, Service Commission, hanya itu saja. Bukan yang kaki tangan kerajaan walaupun kanan atau junior yang melaksanakan tugas. So then next one is members of the Election Commission. Lastly, sovereigns of friendly states. Kalau kita lihat kategori-kategori itu, pandangan saya dengan hormat ini adalah terhad pada jenis itu. Kita tak boleh perluaskan itu termasuk semua kaki tangan kerajaan. That is under 36(9). That is when we come to, kita boleh bahas, tapi terhad pada conduct mereka dalam kapasiti itu. Jangan masuk isu-isu peribadi, itu saja. So, kalau tidak, kita tak boleh sentuh mana-mana, kita tak boleh sentuh apa-apa pun tentang mana-mana kaki tangan kerajaan, if we take it too broadly. Kategori 8 itu adalah jelas. Ya, yang berhormat, satu lagi, yang muskilan saya. Itu sebab apabila ada ahli yang berhormat membuat tuduhan, sama ada dalam kapasiti sebagai seorang pegawai menjalankan tugas atau pribadi, also peraturan masyarakat tidak membenarkan itu. For the mere fact that those people are not present here, they cannot defend themselves. Jadi dalam soal ini, tuduhan ini adalah tuduhan-tuduhan serius. Saya paham. Tapi I differ with you. Dalam saya punya interpretation di sini ialah, dan sebelum ini pun telah saya minta pendapat legal pendapat daripada orang-orang terkemuka mengenai dengan dalam soal ini. Jadi saya masih berpendirian bahawa institusi ini terutama sekali the head. Kalau umpamanya ada perkara yang seperti yang berhormat fikir sekarang ini, I think you good to bring an usul, and I'm compromising to you as far as saying, okay, you stop from there, just tell me that yang di Pertua bahwa perkara ini perkara lama sudah dijawab, I don't want to pursue with it anymore, but there is a new evidence in view of whatever it has been brought by a blogger.
Ini what you could remember also, I cannot take it in totality whatever is printed either dalam media baru sekarang ini portal ataupun printing press, because that is not a conclusive thing. You stop from there. Then I'm fine with it. So that you can proceed with some other point. I am Tony Diputua. I am not suggesting at any time is conclusive. Saya tidak boleh bercadang di sini. Itulah bukti muktamad. Tak boleh. Tujuan saya ini. So that's the thing that I want you to read that evidence that is been produced in the blog. No, but that is the basis of my... Exactly, that's why I cannot allow it, you see. Your basis is something, your basis that is something questionable, you see. Kalian yang berhormat yang lain, tolong, kalian yang berhormat. Ini soal penting. Ini soal penting. Because apapun decision saya, it will become a precedent, you see. Itu sebab kenapa saya tidak allow you to read, because that is something that is still questionable. Yeah. You see, all you have to do is that evidence through this parliament, give it to the minister concerned. Betul, Tony, betul. Yang saya kena bentang itu, tapi saya takkan kata itu memang bukti yang muktamad or convincing proof, tak. I'm saying this is what it said. Sebab itu saya kata ada asas nampaknya. Yang berhormat, begini, let's put this way. Siasatan. Okay, let's put this way. Yes. I'm asking for an you see, just katakan bahwa saya ada bukti yang saya dapat daripada juga portal. Then you just give it to the menteri concern. Dan menteri, saya rasa pun pihak-pihak berwajib sudah juga baca ini pun. You see, because if I were to allow you to read that, meaning I'm already also giving you a chance to read what is something that it is questionable outside. Dan itu peraturan mesyuarat, perkara-perkara yang dilapor dalam surat kabar tidak semestinya betul. Itu cuma tuduhan saja. Dan secara kebetulan tuduhan ini kepada dua individual yang institusi-institusi yang paling mustahak. If the public lose confidence in this, belum lagi dapat ditetapkan bahwa tuduhan itu betul atau tidak, dan telah pun dijawab sebelum ini. Ini bukan perkara baru, perkara lama yang ada bukti kononnya baru. Which is also brought up by a blogger. Ini bukan blogger. Sama ada dia bukan blogger atau tidak pun, memang dia termasuk dalam, saya tahulah di mana Malaysian Insider ke apakah dan sedemikiannya. Jadi kita pun tahu juga apabila dia certain bodies dan dia condong kepada mana dan condong kepada mana. So that is very clear. So I want to avoid that scenario, you see. Please, you just stop it there. That you said you want to tender that. Baik. But Tony, you need to understand, kita ada tugas, isu ini adalah besar, isu adalah penting. Ada tanggungjawab kita untuk bawa. Yang berhormat, itulah sebab saya kata, you bring an usul bersendiri. What is wrong with bringing an usul? So, saya kan... you just want to also take advantage of reading it out. See, you already bring it before this, masih juga tidak ada tindakan karena sudah dibuat jawaban oleh kerjaan. So, another was now, produce the new evidence, give me a copy, give to the minister a copy. Baik. Tapi untuk dokumen itu ada maksud yang boleh difaham di sini. Menteri yang berhormat, what is the difference between a written new document given to them and given to me that they don't understand, I would not understand? You have to read it out. You tell me. I will be handing it over. You see, because if you read it out, meaning, in my interpretation, we are contradicting peraturan mesyuarat 368. That's my interpretation, and I'm not going to budge from that. Baik. So, baik. I will try to accommodate. I will try to accommodate the ruling, Tuan Yang Dipertua. It's not a question of you are trying to accommodate my ruling. I'm now accommodating you. I can straight away stop you from giving speech. Saya ucapkan terima kasih atas ruang yang diberikan. Saya menghargai itu. So I'm now trying to fit apa ruang yang telah diberikan tadi. But boleh saya just ringkaskan. I will summarize because menteri kena faham apa point saya. So, apa point saya adalah tuduhan serius dibuat. Apakah tuduhan serius? Saya kena jelaskan. Saya jelaskan dengan ringkas. I'm not going to go into details. Sebab ini berkaitan dengan what you call the confidentiality of informants, dengan izin. Satu prinsip yang cukup penting dalam sistem dalam sistem pentadbiran keadilan dalam negara ini. Polis tak boleh buat kerja kalau identiti pemberi maklumat kepada mereka didedahkan. This is fundamental. Ini yang terlibat dalam kes ini. Okay, let me stop you there. Sure. Now, itu allegation.
You see, which I doubt whether it is true or not true. That is been written by somebody, happens to be in a blog. No, Which you dedah sini. That's why sini saya ada dokumentasi itu. You see, even if you have that document also, there is no validity because itu daripada press. Sama ada ya portal ataupun printing press. Bukan, saya tidak sebut itu semua dalam press. Saya terima dokumen ini. Dokumen ini menunjukkan Tan Sri Yang Dipertua bahawa apa yang disebut dalam portal itu berasas. Inilah Okey, kalau akuan. Itu ruling saya ialah beri saja dokumen itu kepada menteri, is part of your speech, then give me copies of that. Saya akan buat. So you don't have to read it, you see. Tapi saya okey. Baik, saya akan ikut itu. Kalau begitu yang berhormat, I will stop you there. You proceed with some other points. No. So I carry on just to summarize. Apa saya kata, inilah dokumen saya telah mendapati salinan surat-surat akuan berkanun yang dirujuk dalam rencana itu. Selepas membaca itu menunjukkan memang apa yang disebut itu ada asasnya. Sama ada betul itu lain. There's a difference. Tuan Yang Dipertua faham beza itu. Apa yang poin saya kepada kerajaan adalah, ini adalah cukup serius, nampak ada asas dan perlu satu siasatan. Sama ada kerajaan sanggup menimbang semula keadaan, review the situation dan menimbang penubuhan satu tribunal atau siasatan formal, siasatan terbuka atas isu ini, sebab persepsi awam adalah isu yang penting. Di sini kita kena jaga persepsi awam terhadap institusi polis kepada institusi penegak negara. Okay. Assuming you follow my ruling, yes, you'll give it to the minister. The minister will answer. You must be here when the time comes. Yes. Minta clarification. Did you read my document? Gitu Yang Berhormat. You see, you can still pin him down, but be here. Waktu dia menjawab. I will allow that if I want to be sitting here. Yeah. See, so you don't have to read it, because if you read it, then I will allow you to do it. Then saya sudah sticking, sudah sama-sama punya interpretation. Jadi, so dokumen-dokumen itu akuan, saya sebut case itu saja sebab dokumen itu berkaitan dengan tuduhan-tuduhan berkaitan dengan kes Tunku Go. Itu saya ada, dan dokumen ini menunjukkan kes itu berasas. Jadi itulah yang perlu disiasat. Saya akan kemukakan dokumen itu kepada Tuan Yang Dipertua. Saya akan bagi salinan pada Hanil, dan tapi ada dengan dokumen ini menunjukkan nama pemberi makluman itu yang jadi isu. So dokumen ini kena dihandle dengan cara yang berhemah. Ya, itu saja. So yang kes yang pertama yang berkaitan dengan pegawai negara. Kes yang kedua yang yang saya ingin bangkit di sini berkaitan dengan satu lagi yang berkait, sebab itu saya bangkit di sini. Kita sudah berkait susulan daripada pendadahan pada beberapa hari dulu, itu pada 11 hari bulan Mac. Pegawai polis sendiri yang berkhidmat sekarang telah datang dan menawarkan diri untuk memberi keterangan. Itu pun telah dilaporkan. Jadi ini menunjukkan bahawa isu ini bukan satu isu yang remeh. Kalau pegawai PDRM yang sekarang berkhidmat telah menawarkan diri untuk membantu tribunal, ya, dengan keterangan, dengan kelakuan atau pada tumahan-tumahan ini menunjukkan perlu disiasat. Itulah hujah saya untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Baik. Dan dua nama pegawai ini pegawai kanan. Satu saya sudah sebut tadi adalah Datuk Ramli Yusof, bekas pengarah PDRM. Seorang lagi adalah juga mantan pegawai, ya, dulu dia berkhidmat sebagai Ketua Polis Melaka di pangkat itu, Ketua OCCI di wilayah, dan inilah Datuk Mat Zain Ibrahim. Dua-dua ini sanggup menawarkan diri untuk memberi maklumat dalam hal tribunal ini. Jadi ini menunjukkan ini bukan satu hal yang ringan. Saya juga memegang, dan ini nama saya boleh sebutlah sebagai secara terbuka, sebab inilah surat akuan oleh pegawai polis juga, ya. Pegawai polis yang dulu adalah aide de camp atau ADC of Tan Sri Musa Hassan 2005 sampai 2007.
dia pun telah buat surat akuan yang menyokong, ya bukan yang menyokong, yang memberi, yang menyokong dakwan-dakwan yang dilaporkan. Ini juga perlu diambil kira. Sebab dia sebut di sini pada berdasarkan pengalaman dia dalam 3 tahun itu, dia percaya dakwan itu adalah berasas. Okay. Yeah. Let me stop you there. Yes. Now that's the reason why I don't want this thing to be elaborated. Karena apabila perkara ini misalnya disiasat dan dihadapkan di mahkamah, kadang-kadang walaupun ada affidavit tertentu, walaupun ada evidence tertentu, waktu hearing the outcome will be different. Yes. You see? So that's the reason why I don't allow you to go to details, because it doesn't mean that you have all those documents. It's a conclusive evidence that when it go to court, the person concerned which has been accused of if done something will be guilty. It's because it's a different ball game altogether, you see. Walaupun ada affidavit, tapi kadang-kadang affidavit itu juga dibuat oleh sebab ada sebab tertentu. Yeah. Ataupun oleh kena seorang pegawai membuat tuduhan begini oleh kena mungkin they have personal grudges among them. Yeah. Banyak juga perkara-perkara ada implikasi dia yang bermanfaat. I'm not looking at it only from one point of view.